मुई बह मुई ससुर मुई पु मुई बुई बोली आज्ञा समस्ते निज के बड़ भावुछन आ मोर हिसाब रे सब जिनिस चलू बोली आज्ञा समस्ते चाहूछन लेकिन सेमने नहीं जानबार जिने के से गुटे फूल लगी बोली करी सब परिवार गाली गोलमाल हे करी रही जाउछन आउ इनता गाली गोलमाल परिवार के हमर चैनल मिसे मिसे आसीची और आगे भी मिसाला लेकिन आज जेन परिवार आसुछन से परिवार हेले पाणे परिवार और ई पाणे परिवार के आमे मिसे पारमा कि नहीं पारमा जे वीडियो के आगे बढ़े गुरु देखमा। Audio Jungle. समय जे बसला न जाओ जिमा से पांडे आज्ञा पाके पांडे आज्ञा आपण होचन परिवार रो मुखिया आपण आपण घर परिचय टिके दम। मोर ना होचे रुसवा पाड़े और गांव का होचे सगड़ किला और और पंचायत का होचे गुंजी भटे और थाना होचे रोगड़ी मुड़ा और जिला होचे टिकला गड़ा गया। बहुत धन्यवाद पांडे आज्ञा जो मां पाके टिके जिमा तक परिचय टिके न नागो ताको ना और मोर ना गुटेला सजासी हतिले मी मोर ना नहीं धरे किछे नहीं आज दिने करले सब चलबा हता के तरा मोर ना होचे रुसमती पाड़े और जेन जेन कान ना कहले हटा होचे हमर गान। हां बाबू तुम ना नोटी कह कैमरामैन टिके पाके जाई टिके शूटिंग टे करो। ओह नो आज्ञा नमस्कार मोर ना हुकुरदुम पाणे इटा हो जे मोर कन्या और ई जेते दिन बिहानी आज तक मोर कथा नै मानबा का भइलु मी तोर कथा बाता नै सुनबा रे रुघा ए इरानी जी का होचे देखो त रे तो जीवा खावा रछे कि रे देख तोर मां के समझा कंता जगह रे कंता को कथा कहूची जे तू चुप कर ले केना जगह रे उठिन तू मते गाना तू को सब बेला चापी कर रखसु तोर मां जी के समला बुझलो तू पड़ रो मां तुम ना गा पचरा जाउ छे तमे का गरोला किल्ला करू छ तुम ना डिको मोर ना पार्वती जे पराबोली बोली भी कहसन और केरकेटी बोली भी कहसन का करबो सास बोली जे नथा नथा ससुर बोली जे नथा और जवान भयता नथा वाला सरी होई जे कथा मते मकरा वाला उटकी आवे के लागु जे जेंचो मुया बोली कि न दृष्टि करे पहुंचू जे सुनु छु ई तार कथा के थुतना बजा तू ना हे जुचे मां पर ओला जुगन बिन महतर सर सुंदरी बह उचरावा बोली कर आनलो यहां से देखु छी तो तार कथा छीरे ओ हेला यहा दे आमे घरर मुरबी ऋषभ पांडे को पजरामा ताकर घर की भल है और की खराब है सब करी कहले हमर घर मुई खाली वन और बाकी इटा जहां छ ई सब मुड़ा काटो लेपोटा जेते बेला देखो भाजुर कुटुर छिड़ला पुडला हिसरा पदरा इटा लागि छन धान होई बोली कर ईमान को मोर इज्जत बिकी कर चलो छ पुरिया या बुझलो मोराडा का ग्रुप पान छिता तू आंसू हां और ती पूरा सफा सुतरता का सुंदरी देखलु जे लहटी पल्लू यहां दे बह पसन आखा मारे मोर तीरबो सुंदरी तू सुंदरी हला का हला मोर ससुर बुढ़ा हला न जवान पिला के कहता कर दे सुखा चलबो मते कथा कहूची अरे हे मां पर केरकेटे दमी मुरकुड़ी जीवी सरकटी की नहीं जानबा हैं मु केंता रे मु नहीं जानी लागो तो वन कर लाग मन न बुझलु काय रे ई थाना पुलिस के डर लागसी नहला तोते देसी रगड़ी है और मार कथा सुन का हर कथा बोली सुन नु कहत देख तू तो कली मुनियो छुरे मां पर नहीं कहना ए मां पर 12 बुली तर बुचा जहां तो घरे लागलो इने के राशि कर लागुछ एनता तो सुनले मोर गंजा घोड़ा ठनु थोड़ी आसी महा का सत अछि अरे रोइछा खाली तू मते पासु हां हे केड़े कथा कहि जे हाटा के देखि ना परबा तार थुतरा चकु लेखा चलु जे काजी खाली मते तू पासु हां हर हजरुजा हे तो ता बोली के तार संग तीन गए हमें काम बोलबे इने लोक माने जा बोलु के ता बोलु इज्जत सारनु परे सुनो रे मां बुआ माने सुनो इटा सुनो और मते कहबो धन ससुर और धन बह मुई
যে কি মতে দেখুছে এটা শুনি করে কারে ফাটি যাও ধরতি ঢুকি যাতি বাগি পুরা লাগুছে শুন রে তোতে যাহা কହୁছে ঠিক কହୁছে বুঝলু তোর এই কথা লাগি তো মোর মা भी तो न লাগছে কি এ মা পর কলিয়া ঢুচা গন কুন কুন উতেলি মুসা তোর মা হোতা তোর মা তোতে কহে মতর শিখো ফের অনর পানিতে গোঠে করে রখি থউ বহুত কথা কହୁছে তুই তখন এই কাম দিছি হ্যাঁ হ্যাঁ মুই মোর পুଅকে মুই ପଛେ ଲମାନି କି କନି ଦି ଗଠାନି ତୋର କାଁ ଗଲା হ্যাঁ তুই হেতাকে পছে গঠা মুই ততে মনা করু জানি কহ তো এই তোর গুণ থিলা কেন তুই লাভি হেতু রে গুণ নে ন যদি ছাড়ি হেতু শুনুছু এ তোর গুণ আছে যে তেলে কিরে কুকুর বাগের গাগা বুলুছু আর পিলাকু পহরা দুছু তোর কথা জানি করতে মোর শ্বশুর নাতন মানজি মেনকু আনি করি ঘরে গহমত করউছে বুঝলু আরে যদি টোটি কে চিবিকা রে ভনিয়া লাগছি যে ভাবছি ইরুয়া কে ঠিক হইছে বুঝলু মা পর যে এই তোর পুনর লগান ধরি করে কথা লা কইছে দেখে না মুই উগিনা তোর মা উপরে 17 পটিয়া করে দেবা নাই জানি পকুড়দম ভাই তমর মাইজি মনুষ ভিতরে কাଣା অভাব হেলা যে মিলি মিশি করে চলি না পারবা ঠিক কোন পহলা কথা তো মোর মা বাগে শাশ শ্বশুর বলি নাই মানবার বুঝলে দুই নম্বর কথা মোর কথা নাই মানবার তার মনে মনে বাট চালিছে এটা আমি রখি করে কা করমি কি রখবার লাগবে না চাহবার আচ্ছা কেরকেটি বহেন তোমার আড়ু আর কাଣା কহবালে চাহুজ মুই হেলে यार কানা কইমি ঘর গুটে করি আলে ভাল করে খানি পিমি মাখনি বসনি বলি কে না চাহে মতে কেবে ম্যাগি বলি তার কন্যা বলি পছালা না পছলা তো খায় যদি তার মা বাবার কথা না মানি করে চললা মোর কথা মানি করে চললা বলে মুই রহমি না হলে মতে বি এন্তা ঘাটা মানতা নিয়ার সরকার কে দরকার নেই Oh no! আহা দরকার নেন মুই কেবে তোতে মোর বহ বলি গুলা নাই রখে খৈসুর কথা কেতে গুণ গামি হ্যাঁ তোর কে গুণ আছে রে হ্যাঁ বলা রে দেহ সুন্দরী গুণ গন্ধরি যেতেবেলা দেখলা ধরিছু পনিয়া দর্পণ আর দেহ তো করছু চিকন চাকন না দতি হ্যাঁ দেখলা বেলা তোতে কি সুমবান নেই হ্যাঁ কি কে হলো তুই পরিবার বলি মানতু রে মা পর মামা কর মুহি না তো আরে মুই যদি মাখলে ঘসলে তোর ছাতি যদি চিড়ি হচ্ছে ফাটি হচ্ছে দাল দাল হয়ে যাচ্ছে আর তুই যদি এড়ে সুন্দরী অছু তোর কোন আসিবে না রাত মতে কাজে আনিছু হরে বাবু সামজি পিটি মুই যদি বি মোর ফোনে রহি দিতে এই মুই মোর ফোনে যদি বি রহি দিতে তোতে ধোকাড়ি কুচবা গে দিতি কে এ ভগবান মহাপুরু কি কথা বি শুনবা লাগলি মরি গে মরে যাই মরে যাই শুন কি রাম কা বলেছে যে শুন তার কথা কে এমটা কথা শুনি করে লাগছি দিশা মতে আম তরি তুলা টঙ্গা পচা পোকা বেটিকে দি চার থাপ গুড়া করছে বকর বকর ইতাকে তার টোটি চিম্মি এমন টোটি দিব হ্যাঁ টোটি চিম্মি আরে মতে ছাপ তোর মরে যায় তোর মাকে মরে দেবে বল হারা যা এন্তা পরিবার के আসলে আমি শুনলে না পারো ইমানে যাহা প্রয়োজন করুন যে ঝগড়া লাগুন সাস বহু গালি কেবে ये শুনলে भी না পারে সমাধান भी না করি পারে আমি এই চ্যানেল রো আমি এন্ডিং করুজু ঝগড়া লাগু দউনি মানে আমার ক্যামেরা ধরি আসলো তো আয়া দেখুন এই অবুঝা রাজাকে পঞ্চুটা মন্ত্রী জনম অঙ্করিয়া জমিদার আর গাঁর গহতিয়া চুপড়া কুটু পুয় পর্যাস মধুয়া হেলে নিয়ে করবা আর কাহার আজ্ঞা ইতি নিয়ে কর্মা আর কাহার শ্বাস কানি কানি বহবি কানি ই শ্বাস কানি কানি বহবি কানি নন্দর আই ফুলা গুটে ঘরে যদি তিনটা কোনা টমড়া হতলা তো ইতি কাহাকে বুঝামা আর কাহাকে দেখামা কহন আজ্ঞা এনতা যদি অবুঝা আমা সবে আমার মিডিয়া কানা আর কেনসি মিডিয়া भी বুঝে না পারে কি মেসেই না পারে তো মোর সবু ভারতবাসী ভাই মানকু আমি কহমু আমি নিজে নিজে কেনতা করি বুঝমা আর নিজে নিজে কেনতা করি আমি সমঝি পারমা যে হেতির লাগি আমি আপন মানকু অনুরোধ করছু আর এসএস মিডিয়া তরফ সবু আমার ভারতবাসী ভাই মানকু আমি জুহার করছু জুহার।